नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 दिन पहले भगवान गोला पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले कालूखली इलाके की निवासी शबाना बीबी को प्रसूति पीड़ा के साथ मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती कराया गया था। एक दिन पहले उसने बीती रात सिजेरियन से बेटे को जन्म दिया था। तब से बच्चे को परिवार को नहीं दिखाया गया है। बाद में परिवार को फोन किया गया और सूचित किया गया कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है और सभी कागजी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें आज सुबह छुट्टी दी जानी चाहिए, लेकिन परिजनों को पता चला कि बच्चे की मौत कल नहीं बल्कि आज सुबह हुई है। इसके बाद जब बच्चे को उन्हें सौंपा जाता है तो बच्चे की मां और बच्चे के टोकन मिसमैच होने का शक सही होता है। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही फिर सामने आई। अब सवाल यह है कि बच्चे की मौत हुई या बच्चे को बदला गया या फिर बच्चे ने पैसे के बदले हाथ बदल लिए। परिवार में यह चिंता है। वे इस बारे में शिकायत भी कर रहे हैं। वे इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? एडेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मातृत्व उपचार सुरक्षित है या इसके पीछे दलाल राज है? বাচ্চা ঠিক আছে, তুমি যে মারা গেছে তো রাত হয়েছে, তবে না এখন তাহলে সকালে যাবো। এই সকালে এসে আমি ওর নাচ দিদির কাছে আছি, কাউকে দিল আমার কাছে টিপো লিয়েছে, ঠিক আছে, দিয়ে টিপলে আমাকে বললো তাহলে তুমি এখন তো মরেন, তুমি বাচ্চা মরেনি এখন এই মতো মরে 8টার সময় বললো সকাল, তাই বলছে সকাল 8টার সময় বললো। তাহলে আমাকে মিথ্যা কথা বললেন কেন? সে কে মিথ্যা কথা বলেছে আমি জানি না, তাই বললো। হ্যাঁ, রাতের বেলা খবর দিয়েছে, সকালে বললো। হ্যাঁ, দিয়ে আমাকে বললো কি তুমি তাহলে রাতে তো আসতে পারবে না, সকালে এসো। সকালে যাচ্ছি বলছে মরে গেছে, এখনই বললে 8টার সময় বললো। এবার নাম্বার উঠবার বলা হয়েছে, মার হাতে আছে 295 আর ছেলের হাতে 200, কি করে হয়? দিয়ে গন্ডগোল এইটা টিকিটটা কাটতে এসেছে 200 নাম্বারটা নাচ দিদিটা। আমরা ফাইসালা চাচ্ছি কি আমরা ছেলে যাবো, আমরা ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ি কালোখালী। আমরা দেখিনি ছেলেকে, এখন পর্যন্ত দেখিনি চোখে। আমি সঙ্গে সঙ্গে নাম্বার চোখে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে, 200 দিয়েছে, নাম্বার নিয়ে নিয়েছে। আর ছেলে পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ছেলেখান দেখিনি আমি। ছেলের মায়ের হাতে কত নাম্বার আছে? 295। ছেলের হাতে কত? 200। তাহলে আপনারা মনে করছেন যে বাচ্চাটা পাল্টানো? হ্যাঁ, পাল্টানো হয়েছে। হ্যাঁ,